Oh, jangan mesti sana, sama kai. Rebah kai. Kata Pak Jokowi jam siang, mulai jam 5. Mata ada di sini lah. Kalau ngambil di sini, buka. Yang mana kau mau? Yang mana? Itu. Yang apa? Bawal ya. Inana. Anak kaganak na sekolah. Oh, samping. Pan duduk ke pan itu, Pan. Duduk pakai dulu Nama tahu. kayak muka. Lepas. Lalu di kita ni. Nah, kung jadi kinakit batik kanuntog ko na ako eh. Ay, darakte. Tapi kamu jawab tak. Amin. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan rutinitas kita, yaitu tolak bala kata orang sini. Tolak bala itu artinya apa? Supaya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa sama-sama supaya bala yang diturunkan pada hari ini, kalau dalam para ulama mengatakan hari ini diturunkan mulai tadi malam sebenarnya. Tadi malam habis maghrib sampai nanti sore masuk maghrib diturunkan bala sebanyak 320.000 bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya tolak bala begini itu supaya kenapa? Supaya kita nanti dalam 1 tahun ini dijauhkan bala dari Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini sampai tolak bala yang tahun depan, supaya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala kecil maupun bala besar. Baik yang menimpa diri kita, menimpa anak kita, keluarga kita, harta kita, supaya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kita sedekah. Ini bentuk sedekah, ketupat ini adalah bentuk sedekah kita sesama manusia. Tapi adik-adik ya, ini adik-adik, anak-anak, rekan-rekan saya. Tapi ketupat ini habis dibaca oleh Pak Imam, ketupat ini tidak boleh dibuang. Ini kalau dibuang bukan tolak bala, mendatangkan bala. Iya, kenapa? Ini barang makanan. Dalam Al-Quran dikatakan, innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Sesungguhnya orang yang membuang-buang makanan, termasuk ketupat ini kalau dibuang, dia bilang kalau ini dibuang berarti kita membuang bala. Tetapi tidak. Al-Quran mengatakan kalau ini dibuang, ternyata kita ini termasuk orang yang membuang-buang makanan itu adalah saudara-saudaranya setan, saudara-saudaranya iblis. Artinya kalau zaman kita dulu, zaman saya sekolah dulu begini. Tapi waktu saya sekolah dulu di Peningki sana, tolak balanya di Peningki. Jadi habis dimakan, dibuang, dilempar, termasuk saya. Ya termasuk saya. Kan kenapa? Saya di sini sekolahnya. Jadi Ulun Pagun dulu, saya buang di laut. Nah artinya apa? Supaya membuang itu supaya hilang bala itu. Sebenarnya bukan mendatangkan bala, sebenarnya
membuang bala itu artinya apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dihindari dari keluarga kita, harta kita, anak kita dihindari dari bala. Tetapi kalau kita membuang ini berarti membuang rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita buat ketupat ini kita bagi, kita makan sehabis-habisnya. Ya, kita bagi sama keluarga-keluarga yang di sini kan, kita bagi. Kalau enggak habis ya pokoknya dikasih habis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi 320.000 bala yang diturunkan pada hari ini. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biridaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ahli baitil kiram. Kaillahi lahumul Fatihah. Ya وحسن حاجتنا وحاجتكم من حاجة الدنيا والآخرة وخصوصنا لدفع البلاء غفر الله ذنوبه لدفع البلاء في الدنيا والآخرة لدفع البلاء في الدنيا والآخرة تقبل حاجتنا في الدنيا والآخرة سيلة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha ya farijal ham ya kashifal gham wa ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya rafil bala ya Allah ya rafil bala ya Rahman ya dal bala ya Rahim. Idfa 'anna al-ghala wal bawa wal khasya wal munkar was suyuf wal mukhtalif was sadaid wal mihan ما ظهر منها وما بطن عن بلدتنا هذا خاصة وعن سائر البلدة المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شقرات الموت والنجاة من النار عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Warna hitam. Hitam lihat bilang ke depannya kan. Maya. Mana sih anu? Cawing. Kecil.